So for today's video day, mabuhat kitahan temprano yan na kay may klase an aton junak. Yan na pagmata niya day kay nagiinarti man karuyaghan hangkop. Amo ito iya kada kaagahon or kada aga na iya pagmamata. Karuyag niya hit haganay day. Kareg niya baby time kay nakita man hiya amon it iya amay kung nagaano kami hit aga pagmamata kareg niya nasubad hiya day. Nadirigod hiya nga napa OP hiya. Kareg niya hiya permit una nga ginahangkupan. Deri napaperdi day. Karuyag gud niya hiya it bebe. Buhat na lang kita day biskan malayan tat pamati sinalat nga irong day kun nahuthot manit sipon kay nanay kita para kita mahihimo dili kita pwede mag-inarti or magpasakit-sakit buhat good bis malayan it pamati magiginyak nang kunati nga bitama nabi panlukot na kita kaya nun oras na ginagarig niya day maginangkop na laakon nasta kahasta amit hiya day kamalambing nga bata malabad law garing kun ano tamon ka malambing amo gyapon tamon ka mag-away day baga kamit misayngan yatot maopen na nakapanhuna-huna na day nakuha na day yung anon oras na bumuhat day tas bumulig hiyapan limpyo bumulig panlukot actually amo ito ya day kada aga kay maaram na yakon mag-aano ya kapag mata niya hit aga nabulig ito yapan limpyot nung tapos na tiyan akong pakauna day wari ko laka video ng diretso ko tiyaging kariguan kay alas 7 na anon oras na kasi yung nagmata nagtitinawa day na dire pagpa-lotion na sa ako pag lotion labi kay lamokon naungarahin madinggi kasi tiyahan unaan siya pero may gudi tiyan akong gimbubot nga nahan kuan off nga lotion anak sumupugod man ha akong day karag permi day nakatutok hit video nakatutok ka cellphone permi tiyan nawong kita ka ano lat ginihimo dire gyapon ni tiyaw do nun day kay karagit niya magbinor video nagbibinidyo tiya kalugaringon kay may daman niya cellphone bibinidyo ito ya day napuno na lat tiya cellphone iti video ano lat ginihimo gen uniforman ko na ito iya kay tisulod na nga ni hiya tapos but kang kupulbuit nawong nauurit na ko ito day kay kakikiwa duro nasiya ko baba katwati humuyo ka daw kay ginliliwanan ka waray lagi hapon day kakikiwa talaga alam nga naman itlawas latbut ngan syempre pantay gihapon para mabusag gihapon it nawong puro na likod it mabusag day punot pulbo amit tiya day naarabay ito pag diriging bubutangan ni tiya nawong itiya lawas it pulbo labi na ko di rin papahamutan ay dako nga aring asa maartin nga bata kauna ni mo babayi karuya gud di pulbo di pahamot di lotion bago tiya lumakat laminat nga iya talinga na dirigod tiya nga diri lilimpyuhan kay maartin nga ni kauna ni mo babayi ata kay ambot labayin lauro gini binabay pagdako pero ayaw gad patay kita tamay hiniday kagagwapo tapos maiging bayot la ta tima ka balitaw karagit niya pero miya malimpyo day sangit ano amay to day nasakit it sobra kalimpyo o pa yung tayo papabayan kay hugawon nga ni dir lugod na sasakit pero yung papaura nga ni day ta damo lugod sakit nga kakadaop agoy nga batay na ano nga nit nga nawong karagit niya day karaot pero tiya postura basta nakakwa na tubang video yung papa-smell nga ni lugod day kalurungat ginihimo tuman naman it part nga karagit niya day tuman pipiyong patmata kay karagod niya limpyuhanin maupait nga iya talinga o naghihingit na nga ni day kay karuyag pa ultrohon limpyuhan it talinga kasi ako tama na kay malimpyo na iton dire good kay karuyag pa niya usap ako no mami usap pa ay kabara ka dire adlaw-adlaw na ako nilimpyuhan kay delikado kasi ito pag adlaw-adlaw pero pag nakita nga ako nga medyo mahugaw naging nilimpyuhan ko talaga iton ngan shortan na naton ini nga bata nga malabad kay para sumulod na ini eskwelahan kay ba manguling-uli ak di ka ringa sa kay sigak saway kita ka nagburo vlog nito rin pipinakita ko ano kuno tiya lotion kupay naman ako ni sponsorang kahit nga imo off nga lotion diri man ansya naking paggamit iya kay halaba para diri ya pag kinagaton hinlamok short ko no short tapos halaba man inaano nga ni day lutang na nga nanay kay malayan tinaabat buhat lagi hapon kay may anak na ni nga ara si kason no nag-aaway nun nga duduwa kay nauurit na nga nin nga nanay kay kalabad din duro balitaw signature na itot nanay pag yaw pag inisog kay waray ka nga ni isgan waray ka anak syempre to yun naman lang nag-inanak kan temprano ayaw in reklamo day kay imog yapon kabatasan diri na la humuyo ba daw nga bata pero balito mas ayon ko ito okay na lang maglinabad basta waray la sakit kay maaram ka manhin nga bata masailan induro yung nasasakit ara kanin duro supot amay kas katapos namon pagliwan ni haiya tuman gimbakluhan ko naman kay naglalagba na day kulo day kung babagat wakwak naglalagba pero balito ka laksi umalabat iya kulo kay pero pala ito ka adlaw halaban na liwat adira ko nga ipinalabat kuluhin ni day kagagugaw pupudpud ko talaga tatiya kulo kananat ka malurong-lorong itamay sumubra man hininga bata badaw it sobrat kay karasa paggubatit nga nawong dali na drawing it nawong it nanay it sobran kalaba dintoy baklulaw gito tak kailangan himuon dida kailangan pamanaway kay agin nga bata ambot nala balitaw boring na ako ito kundi ako magpinanaway kay amo ito namon daily routine hindi nga bata balitaw man kun waray dili kay namimingaw hit kalabad katapos pagbaklog yung pahamutan ko nito day sigit libot-libot kay karuyag niya tanan nga ang gulo hit iyan lawas karuyag niya mahamot lupig lugodit nanay hini nang katapos naman is outfit check paano ang lakad ng varsity player be bayot nga yan hano lakat nga naghay pa nga ngan naabutan hirahan uran day waray dayon hira makalakat kay nakita kat nga uran gikukusugi day kay tikad man ni angkol hap kat balogan ginlayon na la inihira pagdulong nga eskwelahan harani man la it SNS patit kat balogan wan gin sabay na lahitera maupen na la kay kutsit rin sakyan day diri gihapon humuy thank you for watching anshala bye.